Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Topo Sport. سلام زخبركم تغطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ አስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሎሚ አብስተዛዘመ መበል 25 ቱር ኦፍ ማግኒፊሸንት ካይሌክ ንኻላይ ዓመቱ ከታቲሉ ተሸላሚ ቀጠልያ ማልያ ኮይኑ ሄኖክ አብዝናይ ሎሚ ሻምናይን ናይ ሞዳታን መድረኽ ካብ ምፍላም ናይ ትውድድር አትሒዚኡ ኣብተን ተዳሊን ዝነበራ ናይ ነጥቢ ቅጽበታ ውድድር በሓያል ፍጥነት ክወዳደር ተራእዩ ንሱ ኣብታ ውድድር ምስ ጀመረ ድሕሪ 10 ኪሎ ሜትር ዝተኻየደት ቀዳመይቲ ቅጽበታዊት ውድድር ከምኡውን ድሕሪ 4 ኪሎ ሜትር ኣብዝነበረት ተመሳሳሊት ቅጽበታ ውድድር ሳልሳይ ተርታ ክሕዝ ከሎ ኣብታ ሳልሰይቲ ግን ንመቐዳድም ተረቲዑ ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ክኸስብ ክኢሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሻድሻይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ብምውዳእ ብ63 ነጥቢ ዕውት ቀጠልያ ናይ ዝውድድር ክኸውን በቂዑሎ ኣሌክሳንደር ሳልቢ ብ55 ነጥቢ ድሕሪ ሄኖክ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ እቲ ናብዚ መድረኽ ምስ ሄኖክ ተመሳሳሊ 46 ነጥቢ ሒዙ ዝኣተወ ጆናታን ካይሴዶ ከዓ 3 ነጥቢ ጥራይ ወሲዱ ብ49 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ሄኖክ ኣብዝናይ ሎሚ መድረኽ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ ዝወሰደ ተቀዳዳማይ ናይ ዝውድድር ክኸውን ብምኽኣልኡ ነታ ትማሊ ዝመንጠላ ቀጠልያ ማልያ ብድምቀት ክሕዛ ክኢሉ ሄኖክ ኣብ ውድድር ብጫ ማልያ ኣብዚ መድረኽ ብጆናታን ካይሴዶ 5 ካልኢት እንተኸሰበሉ እኹል ግን ኣይነበረን 15 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ኣብ ፖድየም ደይቡ ኣብ ውድድር ዓቐቡን ካብ ክርስቲያን ሮድሪገዝ ብ2 ነጥቢ ጥራይ ድሒሩ ካብ ፖድየም ምድያብ ኣይቦኸረን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ዝውድድር ብጫን ቀጠልያን ማልያ ብምውሳድ ደሚቑ ከም ዝነበረ ኣይርስዕን ኣብ ክልተ ዓመት ክልተ ናይ ክብሪ ማልያታት ክወስድ ብምኽኣሉ ድማ ናዕዳ ረኺቡሎ ሄኖክ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ዘይኮነ መድሃኒት እናወሰደ ተወዳዲሩ ነዚ ውፅኢት ኣመዝጊብዎ ንሱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ንብጫ ማልያ ኢሉ እውን መፂኡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግን እታ ንግስቲ መድረኽ ወይ ከዓ እታ ዝሓየለት መድረኽ ብሰንኪ ከቢድ ዝናብ ምቁራፃ ነቲ ብጫ ማልያ ሒዙ ዝነበረ ተቀዳዳማይ ከም ዘርባሓቶ እዩ ድሕሪ ዝድሙቕ ዓወቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣረዲኡ ሻድሻይ መድረኽ ናይ ዝውድድር እንተዘይትቋረፅ ነይራ ኣብ ብጫን ናይ ዓቐብን ማልያታት ዓብ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ከም ዝነበረ እዩ ዝሕበር ሄኖክ ዝመፅእ ወርሒ ማልያ ክለብ ኣስታና ወዲዩ ኣብ ግራንድ ቱር ቮልታ ስጳኛ ክርአ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብቲ ውድድር ከዓ ቅድሚ ሕጂ ብኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዘይተተሓዘ ውፅኢት ክስንት ትፅቢት ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ምስ ካልኣዩ ሃዲሙ ናይ መድረኽ ዓወት ከመዝግብ ተቃሪቡ እኳ እንተነበረ ዓባይ ጉጅለ ስለዝተሓወሰቶም ግን ክሰልጦ ኣይከኣለን ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም ኣስታት 13 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበን እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ እቲ ማሕበር እቲ ዝለዓለ መኽሰብ ዝተረኸበሉ ውድድር ኮይኑ ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘን ተፈሊጡ መኽሰብ ፊፋ ብከምዚ ደረጃ ክትዓፃፀፍ ዝገበሩ ብዙሓት ረቑሒታት እኳ እንተሃለዉ ሎሚ ዓመት እዚ ውድድር ካብ 32 ናብ 48 ሃገራውያን ጋንታታት ብምግፍሑ 104 ፀወታታት ስለዘካየደ ተወሳኺ ረብሓ ከም ዝተረኽቦ እዩ ዝሕበር ካዚ ዓበይቲ ስታዲየማት NFL ንዋጋ ትኬት ብ216 ሚእታዊት ከም ዝዕበይዎ ክግለጽ ከሎ ነዚ ውድድር ናብ መላእ ዓለም ኣብ ምብጻሕ ድማ 3.9 ቢልዮን ዶላር መኽሰብ ከም ዝተረኽበሉ ይእመን ፊፋ ነዚ ካብ ዋንጫ ዓለም ዝረኸቦ ኣታዊታት ናብ ኩለን ኣባላት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ናብተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ዘዋፍሮ እዩ ዝሕበር እዘን ሃገራት ኣብ 4 ዓመት ዝዝርጋሕ 8 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክረኽባ ከም ዝኽእላ ይንገር ፕሬዚደንት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ቶማስ ቱከል ኣንጻር ኣርጀንቲና ዝተጠቕመሉ ስልቲ ጠንቂ ስዕረት እንግሊዛውያን ከም ዝነበረ ናይ ገዛእ ርእሱ ትንታነ ሂቡ እቲ ፕሬዚደንት እቲ ናይ ጎልፍ መጻወቲ ዝኾነ ሃሪ ኬን ኣብዚ ኣንጻር ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ፀወታ ኣብ መስመር ምክልኻል ዝፃወት ተፃዋታይ ኮይኑ ምቕራቡ ናይ ስልቲ ጌጋ ምንባሩ ኣፍሊጡ ትራምፕ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ እንታይ ኣፍልጦ ኣለካ ኢልኩም ኣይትሕተቱኒ እቲ ሓቂ ግን መሪሕነት ሒዙ
ሒዞም ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ብሉፅ ተፃዋታዮም ናብ ምክልኻል ቀይሮም ተሳዒሮም ክብል እዩ እቲ ቱከል ዝፈፀሞ ጌጋ ኩሉ ሰብ ከስተውዕሎ ዝኽእል ምንባሩ ኣብሪሁ ሃሪ ኬንን ዶናልድ ትራምፕን ብሓባር ጎልፍ ከም ዝተፃወቱ እቲ ተፃዋታይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጡ ከም ዝነበረ ኣይርስዕን ትራምፕ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ጽቡቕ ጎልፍ ከም ዝፃወት ዝመስከረሉ ሃሪ ኬን እቲ ፍጻመ ቅድሚ 18 ኣዋርሕ ከም ዘጋጠመን ብዕድመ እቲ ፕሬዝደንት ድማ ከም ዝተረኸቡን ኣረዲዮም بمسرت لي كيب زرق حتى حبريتا تخلخلي أرسنال ويليام صليبا متبحت الدحر مكيادو كبر بعتك صار حمشت أوارح زبط حجزية كابس أوتا كم زرحق أبز حلفة معلتات قلت أنيحيوم زمالت كأ درجان فرق زيك قدامايك فالنا يزوقتي خسروا إمالتيوم زحلف عمت سبورت قدم أرسنال شامبيون مخانا كابسلاسن شوعت تنصوتات أبسلاسن حدن قد ما استسلف صليبا بفلاي مس جابرييل ماغالا هزفت أروهدت كاب حلاقت عوض أرسنال كم زنبر من اللوم حجيجن بزخ قبرو زبحل زلو متبحتي كاب نحسك ساب تحساس نزلو كلهم صوتات كخسرون بمخانو دقفت أرسنال أبشعلوتي موديقهم زلو إزمالت كا التسعاتي عسر تشمونتا ناي بريمير ليج صوتاتي كخسر كاب زدما ناب أنفيلد توتنهامن كيد كاتكايدو قدم يركبهم بزي كازي أرسنال كميدا أوزاي أبتكايدو أنصار أستون فيلا ساندرلاند فورست نيوكاسل برنتفورد بالاسون يلن صليبا كابتم شمونتا ناي مدم ناي تشامبيونز ليج صوتاتاتون أبشدشتا أي كهلونيوم اتهم كدتغن أورح ترس لزكايدو كركبالوم يخيليوم أبقتم كارابو عكابغن حانت صوتات رايو كخسر مغنياتو مبزحتو تقطمات أبكلتشحن عسران شوعتن سلزكايد نزي أبقم متأتيو دايركتر سبورت أرسنال أندري بيرتا ناي زكرامات حيزوان زرابره ناي عدق مدبات كلواوات أخيل والله أب يماناي مأكل مكل خالز تصاوات عب تصاوات هاي جانرس كريستيان موسكيرات راي تريفو زلو ناي يمان تخلقلتي بن وايتن تيمبرنون جنا ناي بقعتهم حتى زي ملسو تصاوات تكوينهم بمهلاهم أرسنال بيمان قوناك تدك سايكونتن أب عمت سبورت كل التشحن عسران كلتن عسران سلستن صليبا بتماسا سالت أجم كابصوتا كره كله أرسنال نسيتي بحمش تنتبيات قدمانيرات أني حاجن سيتي سواء بريمير ليج تمنتلا كم زخالت أيرس عن أرسنال بزيكا صليبا ديكلان رايسن بوكايا ساكانون أبزوان عالم مستنايز حلف عمت سبورت كأنزو متصواتو مسمولو عنو ما يكونن زمتصوا زلوم جبساوي محمد صلاح مستركاويت كلب بزيكتاس كم استسمامع تفليتو التسعاتاي مزاقانتا ني حد عمت وعل كم استسمامع يزحب برزلم بمسرت تسعاتاين تاقانتان زبصح وسممع صلاح مزاقانتا بسن حلن 10 تغلط اواره 10 مليون ايرو اتاو كركبيوم بملكع مقشش كوحب زخل توسخي 3 مليون ايرون كم زلو تفليت اللهم كلتي اموغانات انت دعا تفاعيروم دما اتوعل كناوح كم زخل ابتسممع تقمي الله إذا تغيروا زلو سممع أب ورقة مستقمة صلاح بزاقانتا مستسقاطي أرسنال نبر لياندرو تروسارد كراخبيو تروسارد زحلف الصمون كاب إمريتس نابزات روكاويت غانتا كمستسقاقر زفلت كوينو أرسنالون درو نتيزوليس كمتكاتو كمزمسقتو يفلت هاجرويت كانتا إنجليز لومي نيوانش عالم نيدرجات صوتا مسودت أرسنال بغطتا مسرح مسجار مورغان روجرز ود سقم تخمتو ست فليتهم فيلا نزود 23 عمت تسعاتاي 130 مليون باوند كم تقمتوز قلت كوان تخونه أندري بيرتاغن اتواقع أبحد سممع زبط أحلو حسابات حيزو كمزلو يزمن أرسنال مستسعاتاي بولك تقبرو سممع درو زرب كم زيبولو تقليسيوم أبزناي كرامات مسرح مسجار تسعات نمسلر بنزع بمفرام زحلي لاز جمرت أرسنال أبز وانجن بنتفتو قواي كمزلا يفلت ناي بيرو هنكابي وعل بسلاسان 4 نتبح 5 مليون باوند قوام دحر مقبارا أبز وان نبوتا صليبا أمتكا زحقزا تسعاتي أمندايات ركب زلا بزغا دايركتر سبورت أرسنال أندري بيرتا كاب صباح نقوداي مورغان روجرز راي زي كونه نإزري كونسا أمركيتون مردا كمزقبر منشتا إمريتس يردوم يكون مبر أبغداي كونساون أستون فيلا نتي إنجليزاو كتحزو بمدلاي حدش كونترات قريبات اللوس لزلا أرسنال قليل
ዝግድሆ ይኮነን ኣብ ቅድሚያ ዘሎ ነዚ ኣብ ግምት እትያግን ናይ ኮንሳ ጉዳይ እንትዳ ሙት ኮይኑ ንተኸላኸላይ ሪያል ሶሴዳድ ጆን ማርቲን ውን ከም ኣማራፂ ሒዛቶላ ልዕሊ ኩሉ ግን ጉዳይ ሞርጋን ሮጀርስ ኣብ ሓደ መዓልቦ ከተብፅሖ ደልያ ዘላ አርሰናል መስመር መከፈፋላ ንምትዕራይ ውን ንብሩኖ ጉመሬስ ካብ ኒውካስል ንምምጻእ ኣብ መስርሕ ያዘላ ኣብዚ ጉዳይ ውን ኒውካስል ኣቀዲማ ንአንቶኒ ጎርደንን ሳንድሮ ቶናሊን ብምሻጣ እትመስርሕ ቀሊል ኣይክኸውንዮም ኣብዝናይ ሎማ ዓመት ዋንጫ ዓለም ብሉጽ ብቕዓት ዘንጸባረቐ ሓላው ውልዳት ኬፕ ቨርደ ቮዚኒያ ካብ ዝተፈላለያ ካንታታት ጻውዒት ይቐርበሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ሓላው ውልዳት ምስ ኮሎ ኮሎስ ተባህለት ናይ ቺለ ጋንታ ዝርርብ ጀሚሩ ከም ዘሎን እቲ መስርሕ ድማ ጽቡቕ ይግስግስ ከም ዘሎን ይዝግለጽ ቮዚኒያ ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ ኣብዝናይ ሎማ ዓመት ዋንጫ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ሱታፊኣ ክሳብ ግጥማ ወዲቕካ ምሕላፍ ክትሰግር ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ይእመነሉ እቲ ሓላው ውልዳት ብፍላይ ካብ ጋንታታት ደቡብ ኣሜሪካ ብዙሕ ጻውዒት ይመጾ ብምህላው ነዛ ናይ ቺለ ጋንታ ተሃዊኹ ንጠለባ ክቕበሎ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝእመን ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ግጥማ ቻምፒየንስ ሊግ ተመሊሳ በምህላዋ መስመር መጥቃዕታ ዝተዓጻጸፍ ንኽኸውን ነጥቃይ ክሪስታል ፓላስ ማቴታ ተጣይቀሉ ከም ዘላ መበብ ሓበሬታ ዘሳን ኣፍሊጣ አትሌቲኮ ማድሪድ ንሙፃ አርጀንቲናዊ ጁሊያን አልቫሬዝ ጁቬንቱስ ካ ምስ ዱሳን ቭላሂቮቪች ስለስተፈላለየት ነስተጻዋታይ ያድነኦ በምህላውን ዩናይትድ ብዘይ ጸገም ትረኽቦ ተጻዋታይ ግን ኣይኮነን ማቴታ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ መስርሕ ምስግጋር ካብ ፓላስ ክወፅእ ተቃሪቡ እኳ እንተነበረ ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ግን ከም ዘናውሖ ይዝከር እዝክራማት ጁሊያን አልቫሬዝ ናብ ባርሴሎና ማይክል ኦሊሰ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝሰጋገሩሉ ክኸውን ብዙሓት ወገናት እዮም ትጽቢት ዝገብሩ እንተኾነ ግን አትሌቲኮ ማድሪድ ንአልቫሬዝ ሙኒኽ ከዓ ንኦሊዘ ካብ ከተማታት ማድሪድን ሙኒኽን ኣይትንቀሳቐሱን ይኹም ኢለን ይተራ ብምህላውን እቲ መስርሕ ብዙሕ ገልጠምጠም ከም ዝህልዎ ፍሉጥ እዩ ፕሬዚደንት አትሌቲኮ ማድሪድ ኤንሪኬ ካሬዞ አርሰናል ትኹን ባርሳ ነስተጻዋታይ ዘለዎን ህርፋን ደው ከብሎ እዩ ደጋጊሙ ዝጽውዕ ዘሎ እቲ ናይ ባርሳ መዘንቕ ዝኾነ ላፖርተ አትሌቲኮ ማድሪድ ብእትኽተሎ ዘላ ኣገባብ ዓቕሉ ከም ዝወድአ ኣፍሊጡ ኹዋን ላፖርተ ነተጻዋታይ ንምፍራም ሓደ ወርሒ ተሪፉ ከሎ እሞ ከዓ እተጻዋታይ ናብ ኑ ካምፕ ክመጽእ ወዲኡ እናሃለወ ንጠለባትና ክላገጽሉ ዘሕዝን ይክብል እዩ ምስ ረድዮ ካታሎኒያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣፍሊጡ ንሱ ምናልባት ነገራት ክሳዕ ምውዳእ ናይ ዝወርሒ ብኸምዚ ዘለዎን ተዳቐፂሎም ነቲ መስርሕ ክጥንጥንዎ ምዃኖምን ኣፈራሪሑሎም ባርሳ ካብ መስርሕ ምስግጋር እቲ አርጀንቲናውን ተዳወፅያ አርሰናል ክትዕወተሉ ከም እትኽእል ይዝንገር ፕሬዚደንት አርጀንቲና አገሩ ጽባሕ አንጻር ስጳኛ ብትገብሮ ናይ ፍጻመ ጸወታ ንዝቐረበሉ ዕድመ ነጺጉ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ነጸወታ ክርእዮ ከም ዝመረጸ ተፈሊጡ እቲ ፕሬዚደንት ንዝሓለፈ 7 ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ከም ዝተኸታተሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሕጂ በፂሑ ናብ ግጥም ፍጻመ በኣካል ከይዱ ነታ ጋንታ ከም ዘይሕስዳ እዩ ኣፍሊጡ ብዝጀመርኮ ክውድኦ ክብል ድማ ንፊፋ መልእኽቲ ሰዲድሎ እቲ ፕሬዚደንት ብዘይካዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ ታጋንታ ሓንቲ ጃኬት ጥራይ ከም ዝተኸድነን ነታ ጃኬት ኣብ ዘውፅኣሉ ከዓ ሕማቅ ኣጋጣሚ ከም ዘጋጠመን ኣብሪሁ ንሱ አንጻር ስዊዘርላንድ ኣብ ዝገበሮ ጸወታ ሓሩር ኮይንዎ ነታ ጃኬት ኣብ ዘውፅኣሉ አርጀንቲና ሸቶ ከም ዝተመዝገበታ ጸኒሑ ሓሩር ባዕሉ ይፍለጥ ኢሉ ኣብ ዝተኸድነሉ ድማ ጋንቱ ክልተ ሸቶታት ከም ዘመዝገበት እዩ ዘረድም ስለዚ ይብል ንሱ ኣብ ዓደይ ዘሎ ኩነታት ኣየር ጥራይ ነዘኔ ሓደ ናይ ነዳዲ ትካል ዝኾነ ጃኬተይ ስለ ዝኽድነኒ ንኣሜሪካ ከይደ ነዛ ጃኬት ከውፅኣ ኣይክእልኒ ብምባል ንዕድመ ፊፋ ዝነፀገሉ ምኽንያት እታ ናይ ዕድል ጃኬቱ ምዃና ሓቢሩ እቲ ፕሬዚደንት ናብ ኒውዮርክ ኣብ ዝኸደሉ ኣብ ጎኒ ዝተፈላለዩ ፕሬዚደንታት ዓለም ኮፍ ክብል ብምዃኑ ፕሮቶኮል ክሕሉ ክግደድ እዩ ስለዚ እታ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ኣብፂሓታ ኢሉ ኣሚንዋ ዘሎ ጃኬት ወዲዩ ጸወታ ክርኢ መሪፅሎ ድሕሪ 1990 ውን ዝኾነ ፕሬዚደንት አርጀንቲና ኣብ ግጥመት ሃገራዊት ጋንታ መፂኡ ከም ዘይፈልጥ كتفلتلهم ኣብ 1990 ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ዋንጫ ዓለም ክትወስድ ልዑል ግምት ተዋሂብዋ መጽያ ነይራ ናይ ሽዑ ፕሬዚደንት ካርሎስ ሜነም ድማ እታ ጋንታ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ካሜሮን ኣብ ተጻወተሉ ዝነበረት ግዜ ንኸተባብዓ ናብ መቐየሪ ክፍለ ኣትዩ ነይሩ አርጀንቲና ኣብ ትግጥም ብካሜሮን ብሕፍረት ክትሰዓር ብምኽኣላ አርጀንቲናውያን እግሪ ካሜሮናውያን ዘይኮነ እቲ ፕሬዚደንት ናብ መቐየሪ ክፍሊ ብምእታው ተቐርሲሶም ከም ዝተሰዓሪዮም ዝኣምኑ ነቲ
ናይ ሽዑ ፕሬዝዳንት ድማ ከቢድ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ ድሕሪ ዝፍጻመ ዝኾነ ፕሬዝዳንት ኣርጀንቲና እታ ጋንታ ብትገጥመሉ ኣብ ውሽጢ ስታድየም ተረኺቡ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ናይ ሕጂ ፕሬዝዳንት ኸ ነዚ ኣጎል ኣባህላ ሒዙን ጃኬቱ ከየውፅእን ኢሉ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ ምኻድ ሓንጊዱ ዘሎ ኣርጀንቲና መራሕታ ኣብ ዘይነበረሉ እውን ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝተሓጎሰትሉ ዝጓሃየትሉ እዩ ዝበዝሕ ምናልባት ግን እታ ናይ ካሜሮን ስዕረት ፍሉይነት ነይርዋ ከይከውን በዚ ኮይኑ በቲ ኣርጀንቲና ጽባሕ ሰንበት ን14 ተኸታታሊ ፀወታ ከይተሰዕረት እያ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ዋንጫ ዓለም ንምውሳድ ክትፃወት ስጳኛውን እንትኾነት ን17 ፀወታታት ከይተሰዕረት ብምግስጋስ እያ ናይ 2010 ዓወታ ክደግሞ ክትስዕር ሊዮነል መሲ ኸ ንኬይላን ምባፔ በሊጹ ሽልማት ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዋንጫ ዓለም 2026 ንኽወስድ ፕሬዝዳንት ኣርጀንቲና ከይቅርስሶ ኣብ ዓዱ ኮፍ ኢሉሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ Topo Sport. 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 Topo Sport.